आपको बताएं कि 18 और 19 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज 7 खवारिज हलाक किए गए हैं। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद ऑपरेशन में 4 खवारिज शदीद फायरिंग के तबादले में जहन्नुम वासिल किए गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 2 खवारिज हलाक हुए। टांक में तीसरे मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अमन दुश्मन अनासिर के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। ISPR के मुताबिक आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक किए गए हैं। मोहम्मद में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, 2 खवारिज हलाक किए गए हैं। टांक में तीसरे मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द हलाक। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अमन दुश्मन अनासिर के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। तो आपको बता रहे हैं कि खवारिज के खिलाफ एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है सिक्योरिटी इदारों को। एक और बड़ा ऑपरेशन, एक और अहम कामयाबी, खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक हुए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है मोहम्मद में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज शदीद फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। ऑपरेशन 18 और 19 नवंबर को किए गए। बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा खान, खवारिज के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा ऑपरेशन सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक 18 और 19 नवंबर को 3 अलग अलग मुकाबले हुए हैं। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन में मोहम्मद में कार्रवाई की गई, जहां बड़े मौसर अंदाज में खवारिज के ठिकानों को इंटरसेप्ट करके निशाना बनाया गया है। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जिसमें फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तीसरा मुकाबला जिला टांक में पेश आया, जहां फोर्सेस ने एक और खारजी को ठिकाने लगाया है। ISPR के मुताबिक इन इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी हैं ताकि किसी भी मजीद भारतीय सरपरस्त खवारिज के ठिकाने का खात्मा किया जाए। तर्जुमान का यह भी कहना था कि कौमी सलामती के लिए जारी अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयां पूरी कुव्वत और तसलसल के साथ जारी रहेंगी ताकि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुल्क से मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। दुरुस्त बात है। साथ ही मौजूद रहेगा सुमेरा, एक बार फिर समाकी नाज़रीन को अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। मोहम्मद में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज शदीद फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। ऑपरेशन 18 और 19 नवंबर को किए गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खवारिज हलाक हुए। ये हम बात करें लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की। टांक की बात करें, जहां तीसरे मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द वहां भी हलाक हुआ। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन जारी है और हम दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है, वाज़ेह किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म भी सामने आ गया है। तो हम दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म सामने आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ISPR की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल खात्मे का अज़्म किया है, 7 खवारिज हलाक किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये वो डिटर्मिनेशन है और वो जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उस प्लान की जो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली स्पेल आउट की है। तमाम जो भी एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, हो रही है, खासतौर पे फिक्र अल खवारिज और फिक्र अल हिंदुस्तान का, ये जो अफगानिस्तान पे सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जो वीक करने का एक जो प्लान हुआ है, तो पाकिस्तान ने बड़ा अपना कोशिश पूरी की कि हमारी बातचीत के जरिए इन मामलात को हल किया जाए। पीस को मुकम्मल चांस दिया, खुद भी बातचीत की, अपने फ्रेंड्स हैं, चाइना के थ्रू भी बात हुई है, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्किया, अब सब ने देख लिया है कि ये एक प्रॉक्सी जो है वो अपने स्पॉन्सर जो टेररिज्म के स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया, उसके कहने पे, और खुद भी अपने जो ये वॉर जो टेररिज्म के साथ रिलेटेड इकोनॉमी है उसके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, लीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो सिर्फ अफगानिस्तान की आवाम के लिए हो, बल्कि पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन की एक पॉलिसी लेकर आए। तो उसका फिर जो काइनेटिक डोमेन है, एक एनवायरनमेंट को हासिल करने के लिए पाकिस्तान उस पर एक्शन कर रहा है।
اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت آگے بڑھیں گے بھی، زیادہ ہوں گے. بالکل وہی بات ہے نا کہ آپریشن عزم استحکام کے تحت جو تمام تر کاروائیاں ہیں میجر صاحب وہ جاری ہیں. آپ ہی کی بات کو میں احمد سعید مناز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، ان کی طرف لے کر بڑھتی ہوں. احمد صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے سما کو وقت دینے کے لیے. جیسے کہ میجر صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ پیس کو ہم نے مکمل چانس دیا، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ جو کاروائیاں ہیں یہ بھی بڑی اہم ہے اور ایک کے بعد ایک کامیابی مل رہی ہے سیکیورٹی اداروں کو. کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بالکل، جیسے میں جنرل زاہد بھی فرما رہے تھے کہ جس طرح سے انڈین اسپانسرڈ خارجیوں کو ہم لوگ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہم اس پورے سال کے دوران ہم نے تقریباً 60,000 آپریشنز کیے ہیں، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے حساب سے دنیا میں ایک واحد ایسی فوج ہیں جو نہ صرف کنونشنلی بلکہ جو نان کنونشنل یا سب کنونشنل لیول کے اوپر ٹیررزم کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں، تو جس سے نہ صرف پاکستان میں امن آئے بلکہ اس ریجن میں، اور جنرلی وہی ٹرانسلینڈ کرے گا دنیا کی جانب. تو ایک بھرپور طریقے سے جو ہے پاکستان کی افواج جو ہیں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی زیر قیادت پاکستان میں جو ہے امن کی خواہش کے لیے، امن کو دیرپا سسٹینڈ امن کے لیے وہ کوششیں جاری ہیں. آپریشن عزم استحکام آف کورس جب تک استحکام نہیں آئے گا تو اس کا عزم کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ جو انڈین اسپانسرڈ خارجی ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں G11 کے اندر ادھر اٹیک ہوا، خودکش حملہ جو ہماری کچہری میں ہوا تھا، پھر جو ہمارا کیڈٹ کالج ہے وانا کا وہاں پہ آپریشن ہوئے، اور ابھی کنٹینیوڈ جو ہم نے ایکسٹینسو آپریشنز کیے ہیں. یہ تمام ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک ہی مقصد اب ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو یہ جو ری سرفیسنگ ہوتی ہوئی جو دہشت گردی ہے اس کو ہم کل کرنے پہ برڈ والی بات ہے کہ ہم واپس کو ختم کریں. اب اگر دیکھا جائے اوور آل تو انڈیا جس طرح بری طرح سے ایکسپوز ہوا اور اس کے جو پراکسی افغانستان کی پوری گورنمنٹ ہے جس طرح سے ایکسپوز ہوئی، آج بھی آپ دیکھیں سیکورٹی کونسل کے اندر ڈنمارک کی جانب سے جو ایک پورا بھرپور اعادہ کیا گیا تو وہ آج ہی کی اس طرح کی بات ہوئی. اور اسی طریقے سے ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ تمام ڈوجیز پاکستان جمع کراتا رہا، اور یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، یونائیٹڈ نیشن اٹ سیلف میں، اور جو وہی والی بات ہے نا آپ کی والی احمد صاحب کے جب تک استحکام نہیں آئے گا آپریشن عزم استحکام جاری رہے گا. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ حاصل تھا احمد سعید مناز. پھر جو ہمارا کیڈٹ کالج ہے وانا کا وہاں پہ آپریشن ہوئے، اور ابھی کنٹینیوڈ جو ہم نے ایکسٹینسو آپریشنز کیے ہیں. یہ تمام ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک ہی مقصد اب ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو یہ جو ری سرفیسنگ ہوتی ہوئی جو دہشت گردی ہے اس کو ہم کل کرنے پہ برڈ والی بات ہے کہ ہم واپس کو ختم کریں. اب اگر دیکھا جائے اوور آل تو انڈیا جس طرح بری طرح سے ایکسپوز ہوا اور اس کے جو پراکسی افغانستان کی پوری گورنمنٹ ہے جس طرح سے ایکسپوز ہوئی، آج بھی آپ دیکھیں سیکورٹی کونسل کے اندر ڈنمارک کی جانب سے جو ایک پورا بھرپور اعادہ کیا گیا تو وہ آج ہی کی اس طرح کی بات ہوئی. اور اسی طریقے سے ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ تمام ڈوجیز پاکستان جمع کراتا رہا، اور یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، یونائیٹڈ نیشن اٹ سیلف میں، اور جو وہی والی بات ہے نا آپ کی والی احمد صاحب کے جب تک استحکام نہیں آئے گا آپریشن عزم استحکام جاری رہے گا. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ حاصل تھا احمد سعید مناز.